салом алайкум дӯстони азиз. имрӯз ман камтар бекор шудам. барои ҳамин телефонҳо камтар гуфтам қачмо як гап занем, чақчақ кунем, нархҳошона барои шуморо бифаҳмонем ки нархҳои ҳамин телефонҳо дар Тоҷикистон чанд сумай, нархҳои нав ҳам астай, нархҳои рабочӣ ҳам астай. видеоро то охиша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед ва касе намедонад ки кадом телефон чанд сумай дар Тоҷикистон, ҳатман бинависен комментарияда. ман бекор шудам, ҳамун комментарияш мода ответ мегардонам. бародарҷоно, видеоро тамошо кунед, ҳама намуди телефонҳоро мондагем ва чӣ телефоне ки дар ҳамин видео нестай бинависен комментарияда. ман дар видеои оянда насиб иншоалло ҳамун телефони гуфтаги шуморо мемонам дар видео. марҳамат, тамошо кунед ва касе меҳмонай подписатсия кунед. барои пешравии канали мо лайка биҷиқед. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. این تلفن دسن Redmi Note 9 با همین رمود تلفن است با کچستش پسترک. Redmi 9 است، Redmi Note 9، Redmi Note 9 Pro با Redmi 9 خالی چند نمودش است. روسیگا به 3-4 نمودش با فکرم خطا نکنم هست. تلفن های به حد خوبن. د سیم کارت هم میخره، پامیتش 64 گیگابایت، 128 گیگابایت هم داره. دوستانی عزیز، ضرورت های تلفن هم خوش میبره. ایقافش 4 تا صورت گیرک داره، отпечатки داره. بهترین تلفن های برداشتن ضرورت هم خوش میبره. نرخ تلفن 1800-2000 سوم در تاجیکستان. بهترین تلفن هاش ما میتونین که خریداری کنید. تلفن های زورای باز نرخ های قیمت ها گفتم میریم. با آخر ده تلفن های ارزان هم است. ویدیو را تا آخر تماشا کنید نگذرانده. دوستان، تلفن دسن مدل Samsung Galaxy A51 د سیم کارت میخره، 4 تا صورت گیرک داره، پامیتش 64 گیگابایت، اپراتیفکاش 4 با همین تلفن ها میشوه. پامیتش 128 گیگا، اپراتیفکاش 6 میشوه. همین تلفن ها نرخشون فرق میکنه. اگر 64 گیگا باشه ارزان تره، 128 گیگا باشه با قیمت تره. نرخ تلفن ها زمین حاضر وقت ده 2200 سومونه نرخش. بهترین تلفن های ای تلفن ما استفاده بردگیم. به حد تلفن های خوبم بردارجونو. خیلی نرخش فهمیدین 51. مثال اگر کسی در آسیا باشه کو بنویسین کامنتر ده که همین تلفن در آسیا چند سمای. اینا من نرخ تاجیکستانش گفتم بردارجونو. ویدیو روز دوام میتیم با. دوستان عزیز، همین نمره دیده سین، همین نمره تلفن میفروشه. تلفن های نو هم میفروشه، تلفن های رباطی هم میفروشه. اگر شما تلفن خر باشین در همین رقم های رو اکران بوده زنگ بزنید. در همین نمره ایما هم داره. و اگر خانگیاتون در یگان تلفن خریدنین یا مثال نرخ یگان تلفن فهمیدنین میتونین در همین رقم های رو اکران بوده زنگ بزنید. دوستان عزیز، این مدل دیده سین این S9 های Samsung Galaxy S9. یک سیم کارت هاش هم میشود، دو سیم کارت هاش هم میشود. پامیتشون 64 گیگابایت های. به حد تلفن های خوبن. اینترنت دام سکورسش زورای. ما امیرا S10 استفاده بردگیم. لیکن راستیگه با همین S ها یک خیل مدلش، اگه بسیارش نه یک خیل مدلش اینترنت ضرورتش کمی باد میبره. ما S10 استفاده بردگی بودم، ضرورتش کم ترک میبرد. اگه S9 استفاده نبردم راستیگه نمیدونم. اگه برای ضرورت اگر بسیارتر بره، ما در مثال میدونید چی معقوله A51 A71 نه مدلو ضرورتش بسیارتر میبره. اگر برای اینترنت باشه این تلفن ها هم زوران. نرخ تلفن 1800 2000 2200 سومونه ولی همین وقته در تاجیکستان همین نرخ همین تلفن ها. خیلی فکر کنین مثال اگر برای ضرورت بگین A51 یا A71 یا اون مدل دیگه بگیرین A50. اگر برای سکورس اینترنت با قوت باشه همین تلفن ها هم بهترین تلفن های. Honor 9i 3 تا صورت گیرک داره. باتریکش هم خوش میبره، 5000 میلی آمپر چاسه. صورت گیرکش 13 مگاپیکسل. به حد تلفن های خوب هم برداره. отпечатки داره. قفو د سیم کارت هم میخره. پامیت 64 گیگابایت. اپراتیفکاش 3. به حد تلفن های خوبن. همین تلفن داره یک خیلشه گوگل شا محکم کردگیم. پلیگ مارکت کار نمیکنه، مینوس داره کاروچی دیگه. جوشون 100% ضرورتشون هم خوش میبره. نرخ تلفن
1300 1500 сомон ози ҳамин вақта дар Тоҷикистон. Телефонои хубанд. Агар интернет истифода плейгмаркет истифода набарен, агар телефонои хубанд, просто як хелша плейгмаркетошона маҳкам кардаган, гуглошон кор намекунад бародарҷоно. ҳозира вақта мумкин ки ягон сол пас ё ягон моҳ пас соз шава ҳамин телефонҳо, плейгмаркетошон гуглошона мумкин ки ҳуй кунанд. дӯстони азиз, Redmi Note 8 Pro бо ҳамин намуд телефон ҳастед. Камтар стилаш дига хелай Redmi 8 мешавад, Redmi Note 8 мешавад, чанд намуд мешавад рости гап. ҳамин ба қувваташ рости гап ҳамия бародарҷоно Redmi Note 9 Pro сим-карта ёзи ҳамин мисол памяташ 128 гигабайт хела мисол плюси зурай. телефонои зурай 4та сета суратгирак дора, отпечатки дора, зарядашон ҳам беҳад хуб мебара Redmi-ра. нархи телефон 2200 сомонаи ҳозира вақта. телефонои хубанд. рости гап ман истифода набурдам Redmi, ман Samsung истифода бурдагимон, ки телефонои беҳад хубанд. мумкин ки шумо истифодагӣ бурда бошен. агар шумо истифода бурдагӣ бошен, комментарияда бинависен ки чӣ хеле мисол ҳам кор кунӣ ҳамин интернет ҳамин ки бародаре ки тамошо кисан, агар ҳам телефони харидани бошанд бихаранд. агар ягон минус дошта боша, комментарияда бинависен, беҳад хуб мешавад. бародарои телефоне дидесен Samsung Galaxy A-Chile. ду сим-карта мехра, памяташ 64 гигабайт, оперативкаш ҳам баланди хушрай. хоб бародарҷоно, отпечатки дорай қафош, беҳад телефони зурай. барои чӣ зурай? Барое ки майдааки удобнияи даста. бисёр вақт одамо A50 хариданда A-Chile мехаранд, барое ки дар даст хушру местада. майдааки удобнияи нархи телефон 1300 1500 сомонай. бародарои телефоне дидесен Samsung Galaxy A30s. бо ҳамин модел ҳастай A30 холӣ. вай отпечаткиш фарқ мекуна, аиш тамом дига ҳеч фарқ накуна мумкин. A30s ҳастай A30 холӣ. беҳад телефонои хубани A30-о. памяташон 32 гигабайт мешавад, 64 гигабайт мешавад, сим-карта мехра. телефонои хубанд. нархиш 1300 1500 сомонаи ҳозира вақта дар Тоҷикистон. коробка, документ, ҳама чизаш қатӣ 1300 1500 меоям хеле нархда. хоб дӯстони азиз, инам хеле телефонҳо будан. агарам хеле видео шумода маъқул шуда боша, комментарияда бинависен, хеле ки маъқулай, беҳтарина, ягон чи дастгирӣ кунен, лайкҳоро биҷиқен ва чӣ телефоне ки нарша фаҳмидание дар Тоҷикистон, комментарияда бинависен бародарҷоно. ва барои пешравии канали мо ҳамоя дона лайка биҷиқен ва касе меҳмонай поёнда кнопкаи подписатсияй унамура биҷиқен, то аз видеоҳои нави мо бохабар бошен. то видеои оянда дар паноҳи худо бошен. хай.